Die 2016 munisipale verkiesing het ons met groot fanfare voorgestel aan die kompleksiteite van koalisie- en samewerkingspolitiek. Dinge kan nog interessanter raak in die verband na 8 Mei. Ek verwelkom nou weer vir Ebrahim en ook vir Barnard Beukman, redakteur van Beeld. Barnard, wat het die koalisies- en samewerkingsregering sedert 2016 ons geleer oor hierdie nuwe vorm van regering? Aan die een kant eintlik nie veel nie. Die EFF het eintlik miskien op 'n slim manier nooit werklik aktief tot die koalisies met die DA toegetree nie. Hulle bloot die steun gegee om die nodige besluite deur te kry, nie in die uitvoerende gesag altyd gesit nie. So dit was so 'n losse samewerking. Tans, as ons daarna kyk, dan sien ons dat dit ook maar probleme opgelewer het, want dit is nie werklik koalisies tussen partye wat ideologies naby aan mekaar is nie. Dit het uitmekaar gespat in Port Elizabeth. Volgens Cyril Ramaphosa werk die nuwe koalisie daar tussen selfs die UDM en die ANC nie baie goed nie. So dis vir ons maar nog braakland. Goed, maar Ebrahim, dit het nog nie uitmekaar gespat in Tshwane en Johannesburg nie. Al verskil die EFF en die DA drasties van mekaar. But I think it's obvious why. Because the EFF are having some of their demands satisfied in Johannesburg and in Tshwane. They weren't satisfied by a DA mayor in Nelson Mandela Bay. So I think it's as simple as that. We've got to understand what the EFF is in fact about. And in my view, the EFF is quite simply an organization which is out for acquisition, either of position, or for contracts, or for tenders, or for influencing government expenditure in directions that they want. Not always for the public good. But, so if you look at the Glad Africa contract in Pretoria or the vehicle fleet contract in Johannesburg, that satisfies the EFF's demands. Of course, the question of insourcing workers and getting a better deal for workers is a byproduct. But they're not the people who originated this debate, just by the way. This has been on the horizon from 2001. Barnard, in Tshwane was die DA slaggereed om op te tree teen die stadsbestuurder oor die Glad Africa projekte en ander skandale. En toe die EFF 'n stokkie daarvoor gesteek en toe die volgende oomblik is die DA burgemeester Solly Msimanga in 'n ander pos. Wys dit nie tog ook net vir ons dat kompromie is altyd nodig in koalisies nie en dit is normaal? Dit is wat moet gebeur en wat die ironie is, as hier koalisies ter sprake gaan kom na 8 Mei, gaan die groot spelers die groot drie wees, die ANC, die EFF en die DA. Nie een van die drie het eintlik lus vir mekaar nie. En net soos hulle ook maar nie baie lus was vir mekaar in Tshwane en in Johannesburg nie. Gepraat van lus wees vir mekaar, ons kyk gaan na Beeld se spotprent, ek dink dit is van môre, wat wys wie's lus vir wie. Die ANC is die leeu, die DA is die bok en die EFF is dan vermoedelik die kopkoel wat oor die rivier van die verkiesing geneem moet word na die Uniegebou. Die vraag is wie gaan vir wie eet. Ebrahim, should we assume that it's a given, right, that the lion and the kopkoel, wat's dit in Engels, saam in 'n koalisie gaan wees in Gauteng, die cabbage? Nee, moet ons aanvaar dit gaan ANC EFF wees in Gauteng na volgende week? If the parties are interested in some kind of ideological alignment, but minority governments can be formed, and we're making big assumptions here about the fact that coalitions are going to be necessary. I'm not convinced that that might be the case. Everything is going to depend on voter turnout. Now, I think if voter turnout in Gauteng is on about the 70% mark, the ANC might just be able to scrape a majority of 51% on a 70% turnout. On a lower turnout, they might end up with about 47 or 48. But they won't be short of partners amongst the IFP, who is often a traditional partner of the DA, but they could be convinced to join the ANC, or they could do what they did in Ekurhuleni, which is rely on the African Independent Congress, if they get any seats. If they don't, then of course they've got to choose between the DA and the EFF. For rational reasons, political party rational reasons, the EFF would be their partner. But if you're interested in the sustainability of the country, no matter how much they dislike each other, the only sensible coalition for Gauteng would be an ANC-DA coalition. En nie ANC-EFF nie, want net voor ons op die lug gegaan het Ebrahim, ek wil nie uit my beurt uit praat nie, maar ANC-EFF koalisie, as nogal 'n nagmerrie scenario beskryf, as ek billik daar, Ebrahim. Deel jy daai sentiment, Barnard, want dit bly tog 'n moontlikheid? Dit gaan kompleks wees in die ANC, die Ysmagashule faksie in die ANC sal baie hou van die EFF
alliansie. David Mabuza ook. Ja, dit versterk soort van die meer radikale vleuel van die ANC en dit gaan veral die populistiese vleuel en dit gaan eintlik vir al drie soos ek gesê het, nie een is lus vir mekaar nie, dit gaan vir al drie uitdaging wees. Dis hoekom rapport het berig oor dat van die partye praat ook oor die moontlikheid van dalk 'n regering van nasionale eenheid. Ek stem egter met Ebrahim saam. Dit wil begin lyk of daar tog genoeg kiesers gaan opdaag om die ANC soort van net oor die merk te kry, maar wat uit al die verskillende meningspeilings kom, is daar een miskien sentrale ding wat ons tog kan uithaal, die hoeveelheid kiesers wat opdaag gaan dit bepaal. Ebrahim, very, very briefly, is it good for our country that parties are forced to find common ground? Not necessarily. It may be because we think it forces some kind of stability, but actually it doesn't, not in government. In government, you would actually want a majority party because we're in a position where we can't afford the instability that often comes with fractious coalitions. Germany shows that ideologically disparate parties, far apart, can in fact work together. But that's a very different political culture with very different things at stake. In our country, it's best if you have, even at provincial level, a clear winner. Thank you very much. So kom ons aan die einde van vanaand se program.